हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ओस्तपुर झील मामुनि केमिति अछंती आपण माने। आशा करुछि प्रभु श्री जगन्नाथ वीरमणि वीरभद्रेश्वर कृपार आपण माने सब बेले भलरे थिबे। मो भी बहुत बढ़िया अछि। आउ आज अछि प्रथमाष्टमी रे मोर सकाळु ही मु भूली जाइछि प्रथमाष्टमी बोली। तापरे पाखापाखि 7टा 7:30 बेलू मन पड़ला तो कौन करी माने पिठा करिया पई भाबिली हेतळको। तो चाउल बिरी सब बतरा बतरी करी तो पिठा पिठा करने मन देली। आज मो भाईर भी जन्मदिन, मो सान भाईर जन्मदिन। मो तरफ ताकू बहुत सारा गुड विशेष, हैप्पी बर्थडे। आउ से सब खुशी रे रहू चाहूँगी। समस्ते सब खुशी रे रुहतु, क्या किसी एमती प्रोब्लेम न आसू। जी जोड़ी अच्छा समस्ते खुशी रे रुहतु, हस खुशी जीवन तांकर बीतू। तो जहाँ भी हो आज प्रथमाष्टमी माने मु तो आग मो घर बड़ मोर बाहागर होगला। मो बाहागर गोटे वर्ष रू माने मामू घर सब प्रथमाष्टमी झील जुआई समस्त करदे बास सरला। आमर प्रथमाष्टमी से सब सरीगला। आमर तो प्रथमाष्टमी हबार ही ना, माने मोर हबार ना। आउ मो शाशुघर पटे तो अच्छी बड़ माने सी सब बेले माने प्रथमाष्टमी नुआ पिंधे। तो आमर एमती ना, मो हिसाब रे मोर सरी जाइए प्रथमाष्टमी। आउ मो पतिदेव रही तो सी पिंधे नुआ तांकर ऑफिस जाइछन्ती, आसीबे केतेबेले। आउ आज दिन जाक मु कौन करी किछि नाइ। मो देहटा आज जमा भी भल नथिला, पूरा मुंड फुंड बिंधा है कि माने देहटा किछि दिन लाई मोर टे खराब रहउछि, भल लागुनी जमा। तो सही भी भितरे जाइकी मु आज संध्या बेले मार्केट रो गोटे नडिया नै कि आसली। आउ पिठा करिछि। एठी तो मिलेनी हमर माने कौन हलदी पत्र मिलेनी, कदली पत्र आनिकी से पिठा बनई। आपण मानक चलन देखौछि। आउ मटर तरकारी करछि, एन सब जो करिछि। आ मो पतिदेव केतळे आसीबे के जानी, चलंतु देखैबे आपण मानक। मोर तो एठी इडली छांच नाही, सो सेही पई एइतरे ही बनईछि। देखंतु पिठा भीतर वाओ गळी पल्ला रे रातिछि। एठी पिठा अछि, आउ बाकी एइथरे रखिछि किछि। आउ ये रहिला हमर मटर तरकारी। तो फ्रेंड्स आपण मानक तो देखैथिले साड़ीटा। आउ ए साड़ीटा माने आगुर आसथिला मोर। जदि साड़ी मु पिंधि न थांदी ताहले आज हुए तो पिंधि थांदी। हेले माने गोटे जिनस एमती थाए कि माइंड सेट। आ माइंड सेटटा माने आमे एया माइंड सेट कर नै छ। हमर बाहागर परे गोटे वर्ष सेउटो हमर प्रथमाष्टमी सरी गला। तो आम मोर आउ सेटा माइंड रे नै जे मु आ नुआ पिंधि कौन करी। तो से गोटे टाइम मु वीडियो करिछि से साड़ीटा पिंधि। आज भी पिंधिले हेइ थांदा, किंतु माने माइंड सेट समय नाही। तो इच्छा भी हेलानी पिंधिया पई, पिंधि ही नाही। तो रखी देइछि। आ भल लागिलानी पिंधिया पई। तापरे आ गोटे जिनस होछि कॉटन साड़ी हेले से चलिबो। ए सिल्क बेले साड़ी से सब पिंधिकी माने एठिका लोक से सिल्क साड़ी पिंधि दिन आक रही जाउछन, तांको किछि माने असुविधा होनी। तो आमर गोटे जेमती आगुर कॉटन साड़ी समस्त पिंधे, कॉटन साड़ी समस्त कंफर्टेबल। तो सेमती मुह भी सेया। तो मते इच्छा ही हेलानी टोटल पिंधिया पई। तो हेला पिंधि ही नाही। आउ देह जेतु भल नाही, घर द्वार चारिआडे एपट सेपट होइकी पड़िछि, जमा ही माने भल ही लागु नाही। आउ कौन करी एम सब। मो भाईर जन्मदिन वीडियोटा भी आपण मानक सहित शेयर करदेवी। से कौन केक फेक सब काटिथिला, आउ कौन सब करथिला ता टिके वीडियो शेयर करदेवी। मो पतिदेव आसन से आसला परे तांकर से तो पिठा पिठा सेमती खाइबा पई भल पांतिनी। खाइबे कि न खाइबे मु भी सेटा जानिनी। तो देखा जाऊ से कौन करछंती। आसंतु देखाबा। दे छेड़ तुम भाई दियो फोन दे दो ना ए तो फोन दे ना नहीं ना कर खाई दे दे कैमरा अच्छा भाई नहीं 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 हां देख खाली गले तो पेट को खाओ 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 ना ओके खत्म बाय बाय टाटा और हेलो गाइस
ସିଏ ହାତ ଦଉ बर्थडे बॉय ओए गण कहीं बोल डेकोरेशन कहीं नहीं डेकोरेशन टॉली चेन है हाथ रे कोन लागी मोर कोडी बोली ବର୍ଷା ବହୁତ ଜୋରରେ ହେଉଛନ୍ତି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଘରେ କେବେ ଜନ୍ମଦିନରେ ମାନେ କେକ୍ କଟା ହୁଏନି ମାନେ ସେମିତି ନର୍ମାଲ କେବେ ବି କେକ୍ କଟା ହୁଏନି ଜନ୍ମଦିନରେ ଆଇଁଷ ହୁଏନି ତ ଏମିତି ସବୁ ହୁଏ ଆଉ ମୋ ଜନ୍ମଦିନରେ ମାନେ ମୋ ଜନ୍ମଦିନରେ ଥରେ ମାତ୍ର କେକ୍ କଟା ହେଇଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ବି ମୋର ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ୍ ମାନେ କାମ ଯୋଉଠି କରିଥିଲି ତ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଥର କଟା ହେଇଥିଲା ତ ବାକି ଆଉ ମାନେ ମୋ ଦି ଭାଇଙ୍କର ବି ସେମିତି ତ କେବେ କେବେ ବାହାରେ ସବୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏମିତି ଥାଏ କି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ତ ସେମିତି ମୋର ବି ଯେବେ ବି ଜନ୍ମଦିନ କେକ୍ କଟା ହେଇଥିଲା ସେଦିନ ବି ମୋର ଇଚ୍ଛା ବି ନଥିଲା କାଟିବା ପାଇଁ ତ ସମସ୍ତ ମ୍ୟାନେଜରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବାଧ୍ୟରେ କାଟିଥିଲି ତ ସେଦିନ ବି ସେମିତି ଥିଲା ଆଉ ଆଜି ଏମାନେ ବି କାଟୁଛନ୍ତି ତ ଯାହା ହଉ କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ସବୁ ଆଲାଉ କରନ୍ତିନି ମାନେ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବେଳେବେଳେ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ବନେଇଥିଲି ତ କେମିତି ହେଇଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ମୋର ଜାଗା ମେନ୍ ହେଲା ନାହିଁ ତ ଏଇଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ତା ପୂର୍ବରୁ ବନେଇଥିଲି ମୁଁ ଯଦି ଟିକେ ମାନେ ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଏଇ ଉପରେ ସବୁ ପୁରା ଟାଙ୍ଗି ଦେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା କାରଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ସବୁ ଟାଙ୍ଗିଲା ବେଳକୁ ସେ ଗୋଟେ ଅପରିଷ୍କାର ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି ଭଲ ଲାଗୁନି ତ ଏଇ ଉପରେ ସେଟା ଫାଙ୍କା ଅଛି ମୁଁ ଏଇ ଟାଙ୍ଗି ଦେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ସେତିକି ମୁଁ ମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ହିଁ ମୋର ପଶିଲାନି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି କରି ହବ ବୋଲି ନା ଏବେ ପୁଣି କଲା ବେଳକୁ ତାର ଯୋଉ ଲଗେଇଛି ସବୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ହୁକ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସେଇଟା ହିଁ ମୋତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହବ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ହେଉନି ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଭଲ ହିଁ ଟୋଟାଲ୍ ଲାଗୁନି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି କେତେବେଳେ ଆସିବେ ଟିକେ ଖାଇ ପିଇ ଦେଇକି ବାସ୍ ଆରାମସେ ଶୋଇଯିବ ମୋତେ ଦିନସାରା ମାନେ ଦେହଟା ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ତ ମୋତେ ନିଦ ହିଁ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ ଲାଗୁନି ତ ସେଇପାଇଁ ମାନେ ପୁରା ବିରକ୍ତ ହିଁ ଲାଗିଗଲାଣି କେତେବେଳେ ଆସିବେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ 10:30 ଟାଇମ୍ ହେଇଛି 10:35-37 ଟାଇମ୍ ହେଇଛି ତଥାପି ମାନେ ମୋତେ ଏତେ ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି କେତେବେଳେ ଆସିବେ କେଜାଣି ଆରାମସେ ଖାଇ ପିଇ ଟିକେ ଶୋଇବୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ବେଳୁ ଆହୁରି ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି କାହିଁକି କେଜାଣି ମୋ ଦେହଟା ଏମିତି ଖରାପ ହେଉଛି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସି ପାରିବିନି ମୁଁ ଯାଉଛି ଶୋଇବି କେତେବେଳେ ଆସିଲେ କବାଟ ପିଟିବେ କି ଫୋନ୍ କରିବେ ଯାଇକି ଉଠିକି କବାଟ ଖୋଲିବେ ଆଉ ମାନେ ମୋର ଆଉ ପେସେନ୍ସ ନାହିଁ ମୁଁ ଚୁପକିନା ଯାଇକି ଶୋଇପଡ଼େ ଆଉ ମାନେ ସମ୍ଭାଳି ହେଉନାହିଁ ମୋତେ କେତେବେଳେ ଆସନ୍ତୁ ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଆଜି ଏଇ ଡ୍ରେସଟା ହେଇଛି କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ଲାଗିଲା ନା କେବେ ତ ପିନ୍ଧନ୍ତିନି ନା ମାନେ ସବୁବେଳେ ଯୋଉ ଆମର ଟି ସାର୍ଟ ଗୁଡ଼ା ପିନ୍ଧନ୍ତି ନା ଲାଗିନଥିବ କେବେ ବି ଲାଗିନଥିବ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବ ଜାଣିଛି ଆଜି ପଚାରିଲେ କିଏ ପଚାରିଲେ ଭାଇ ଆଜି କ'ଣ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପଚାରିଲେ ଆପଣ କ'ଣ କହିଲେ ମୁଁ ବଡ଼ ସେଇଥିପାଇଁ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଛି ହାଁ ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ ତ ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିକି ସେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆସିକି କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯାଇ କବାଟ ଖୋଲିଲି ବାପା ମୋର ଆସିଲେ ଆମେ ଯିବା ଖାଇବା ପିଇବା କରିବା ତାପରେ ଦେଖିବୁ ସେ ଖାଉଛନ୍ତି କି ନ ଖାଉଛନ୍ତି ପିଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସେ ଆଜି ଗୋଟେ ମାତ୍ର ପିଠା ଖାଇଲେ ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ